Okay, hello guys. Iba-vlog natin na ngayon is kung paano ba kino-connect itong Platinum na Keybox 3SD, no. Yan yung Platinum natin, no. Yan. So paano ba ito kino-connect, guys, no? Ito may QR code yan sa likod, no. Yan for Android at OS, no. Yan, guys. Yan for Android or OS. Scan nyo lang yan. So malilink yan doon sa app nyo, no, sa Google Play Store. Kung Android kayo, yan sa Apple naman is yung sa App Store, no. So yan, guys, no. Paano ba natin kino-connect yan? So pag may app na kayo, guys, punta lang kayo sa app. Tapos i-on nyo yung Platinum, no, yung Keybox 3SD, no. So iba-vlog natin kung paano i-connect. Yan. On nyo. Okay, pagtapos ng on, punta tayo doon sa app, no. Sige. Guys, pagkatapos nyo i-download yun, open nyo rin yung Platinum link. Yan. Okay. Yan, pag open nyo yan, maglo-load yan. Hintayin nyo lang. Tapos, select kayo country Philippines. Tapos, yung select nyo na model is KeyS SD series, no. Yan, ito. Okay, press nyo lang yung next. So, maglo-load yan, no. Yan. Kailangan may wifi kayo dito, guys, no, para ma-load yung app nya, no. Okay, press nyo lang yung next time. Tapos dito, guys, select kayo, no. Dito, i-click nyo yung Platinum link doon sa taas. Yan. Pag-click nyo yan, click mo yung connect player. Yan. Okay. Ito, nakasave na to sa akin. So, ito, i-click nyo itong Wi-Fi settings, no. Yan. Pagtapos dito sa Wi-Fi setting, guys, makikita nyo yan dito, yung sa Keybox, no. Refresh nyo lang yung Wi-Fi nyo. Pag di nyo nakita, yan. Refresh nyo lang. Yan. Makikita yung Keybox 3SD, no. Click nyo lang yan, guys. Yan. Pag-click nyo, connected yan, no. So, bali walang Wi-Fi yan, guys, no. So, i-continue nyo lang pag may nag-pop up. Yung parang walang internet, continue lang. Tapos, dito, guys, back nyo lang. Tapos, back ulit. Yan. Okay. Yan, ito, guys. Connected na tayo, guys, no, sa Keybox natin, no. Yan. Pwede na tayo mamili ng kanta dito. Kung ano yung mga kanta na gusto nyo. Yan. Pwede, no. Yan. Click nyo lang yung title. Yan. Mga kanta. Tapos yung sa artist naman, yan. Pwede, no. Yan. Ogie. Yan. Pwede, no. Yan. Pwede. Yung mga artist. Dito naman, guys, kung gusto niya yung ma-remote yung keys nyo, yung keybox nyo, yung video key nyo, puntahan lang kayo dito sa yung parang yellow, no. Click nyo lang yan. So, magiging ganito yung forma niya, no. Yan. So, dito, guys, yung mga dilaw nitong, yung parang numbers is, makiklik nyo yung, pipili kayo ng mga kanta, no. Yan. Dito yung lahat ng mga, katulad nito, guys, no. Pili tayo ng kanta. 1, 2, 5. Yan. Lalabas yung mga. Tapos, yung play button, yan. Mag-play yan. 1, 2, 5. Yan. Tapos, play. Yan. Mag-play yan, guys, no. Tapos, dito naman is sa monitor, no. Wait lang, guys. Stop muna natin. Yan. Kasi baka ban tayo sa YouTube. Stop. Stop. Okay. Tapos dito naman is a monitor, no. Yun sa monitor, makikita nyo yung parang ma-play yan. Parang sa video okay lang, no. Kahit wala, hindi nakakonect sa TV, makikita mo yan dito. Sa cellphone nyo, no. Yun kagandahan dito sa Platinum, no. Yan. So,
mayroon ding mga settings dito guys, yung volume, yung ganun, mga mic echo, yan. Pwede nyo i-control, no? Dito sa cellphone nyo. Yan yung kagandahan niya. So, back nyo. Ito yung parang home lang. Yan. So, dito makikita yung record list, melody, yan. Lahat nandito na yung controls, no? Tapos, kung gusto mo nyo punta dun sa mamili ng mga kanta, home nyo lang ulit. Yan, ganito. So, ganito na siya yung forma niya, no? Okay. Yan. Tapos, monitor. Yan. So, parang nakaka-video okay kayo dito sa cellphone lang din, no? Yun. Okay, guys. Yun lang, guys. Kung may mga katanungan kayo, guys, quick vlog lang to. Kung paano gamitin yung KeyX box, yung wifi niya, no. So walang internet to guys, no. Hindi kayo nakaka-connect ng internet kasi bali offline lang siya. Pero connected yung video cam nyo sa cellphone nyo. Ang kagandahan dito is na-update din siya, guys. Sige. Okay, yun lang, guys. Thank you. Sige, bye. Okay guys, pag dito naman sa Google Play, no, na-download natin, no. Yan, sa Platinum Link, yung bagong update, yan, open natin. So, ganito yung forma niya. Pareho lang pa rin kapag Keybox 3SD yung gamit natin is Key SSD series pa rin, no. Yan, next natin. Wait lang natin, no. Yan, kailangan may internet tayo dito, guys, no. Pag dito naman, ganito pa rin, click natin yung Platinum Link, the Platinum Link, yun sa taas. Tapos connect player pa rin. Ayan. Kung may code yung QR code yung box nyo, guys, yan. Kung may QR code sa likod, pwede nyo gamitin yon. Or kung wala naman is, ganun pa rin, connect kayo sa Wi-Fi settings. Yan. Tapos hanapin nyo yung Keybox 3SD, no. Yan. So pag connect nyo yan, back kayo ulit. Connected na yon. So lalabas yan dito. Yan. Connect nyo. Tapos ganun pa rin, guys. Katulad pa rin ng dati, yung luma na app. Kaso lang dito, yung sa taas, yung parang yellow noon ay naging puti na. Click lang natin to. Ganito yung forma niya, guys, no. Mas maganda na, no. Di katulad ng dati na parang daming kulay. Yun, ito, ganito na yung mga number niya. So makakaselect pa rin tayo ng mga kanta. Yan, ganito. So play natin. Yan. Mag-play yan doon sa keybox natin, no. So di lang natin paparinig kasi baka maban tayo na sa YouTube, no. So sa monitor naman, guys, ganun pa rin siya. Click nyo lang yung monitor. Yan, ganito yung lalabas. Yan. No. So, may settings pa rin, guys. Katulad pa rin ng dati, guys, yung sa luma na app. Pero mas maganda na yung parang ganito niya. Yun sa home niya, no. Yan, mas maganda ng tignan kaysa dati, no. Parang remote na talaga. Yan. Yan yung kagandahan niya, guys. Okay. Kung may mga katanungan kayo, guys, kung may hirapan kayo paano i-connect, comment nyo lang, tapos subscribe naman kayo dyan, no? Sige, guys. Thank you so much. Sige.